वार्षिक समारोह भुवनेश्वर स्थित कैपिटल हाईस्कूल पड़िया अनुष्ठित होईछि। जन्म शतवार्षिकी कमिटी अध्यक्ष निरंजन पट्टनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित होईछि। सीधासलख आपनको बाबू छात्र जीवन सामाजिक संपादक हबार स्वप्न देखिथिले। पिता गगनानंद पट्टनायकଙ୍କର शैक्षिक मार्गदर्शन और साहित्यिक प्रतिभा तांको विशेष भाବରେ प्रभावित କରିଥିଲା। स्कूल शिक्षा ପରେ से उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातक और ପରେ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त କରିଥିଲେ। प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिबंधकपूर्ण जीवन सहित लड़ाई करी सुअर प्रतिकूल प्रमाण कर जीवन आह्वान को सामना करें प्रतिभा विकसित हुए और अग्रगति कर कला आयत्त कर्ममय जीवन को सम्मान विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन कर। सामाजिक साहित्य रसायन थिला जानकी वल्लभंकर ये सहजात प्रवृत्ति। से 1949 मसीहारू से सामाजिकता को व्रत एवं वृत्ति भाव से ग्रहण कर उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण बतामुंगर प्रतिष्ठित इंग्राजी दैनिक ईस्टर्न टाइम्स एवं दैनिक ओडिया प्रजातंत्र जोगदे प्राय 2 दशंधि धरी सामाजिक संपादक व्यवहार से गौरव अर्जन करते। तरुण बयस 2टी संवादपत्र सामाजिक दायित्व नेबार गौरव निश्चित भाव एक विरल आम समस्त विरल सफलता। प्रजातंत्र प्रतिष्ठा डॉक्टर हरेकृष्ण बतामुंगर मार्गदर्शन सहित सामाजिक भाव से सृष्टि विपुल जनसंपर्क पुणी 1967 से आरंभ कर मासिक पत्रिका पौरुषर संपादना बल लाभ कर बृहत्तर पाठक समाज आदर प्रमुख राजनेता मान सानिध्य अर्जन कर पट्टनायक राजनीति क्षेत्र राजनीति क्षेत्र को पुनर्बार प्रवेश कर से बहुत बड़ अवसर पाई। 1971 मसीह आरंभ होता राजनैतिक कैरियर। अवश्य छात्र जीवन में रेभेन्सा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में अंशग्रहण करते कांग्रेस दल युव शाखार नेतृत्व से छात्र समय से नेतृत्व नेबार बड़ सौभाग्य अर्जन करते। 1971 2009 मसीहा पर्यंत जानकी बाबूंकर राजनैतिक इनिंग्स उल्लेखनीय। से केंद्र उपमंत्री राष्ट्रमंत्री कैबिनेट मंत्री ये दायित्व को सुचारू रूप संपन्न करते। आम ओडिशार से 3 थर मुख्यमंत्री होते एवं विरोधी दल नेता भाव प्रभावी कार्यक्रम करते। 2009-2014 पर्यंत आसाम प्रदेश राज्यपाल भाव दायित्व नहीं राजनैतिक जीवन चला निश्चित भाव घटनाबहुल से संपर्क में लिखित ओडिया और इंग्राजी पुस्तक वर्णित से निजे स्वलिखित बाचस्पति महोदय ये पुस्तक विरोध नेता भाव उपस्थापित विभिन्न प्रसंग को लेकर से अनेक आलोचना मोर सौभाग्य प्राप्त होता। 2004 मसीह 2009 मसीहा पर्यंत जिते विरोधी नेता हिसाब से ओडिशा विधानसभा नेतृत्व नौले मो द्वितीय थर ओडिशा विधानसभा को विधायक सौभाग्य प्राप्त होता एवं 2004-09 भर सरकारी दलर उपमुख्य सचेतक दायित्व निर्वाह करी सहित मिशिबा विभिन्न समय विभिन्न परामर्श नेबा जेहेतु सचेतकर
କାମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୃହର ନେତା ଏବଂ ଗୃହର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୋ ସମୟରେ ଚିଫ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଫେୟାର୍ସ ଏ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମୋର ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୃହର ନେତା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଲା, ଭାବୁଛି ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳର ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା କାରଣରୁ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ସମ୍ପଦ। ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ଇଏ